min bɛna kɛ kɛlɛ bolo fila ye ka taa jamana ko la forobaca bɛ se ka lakilen cogo min na o ni kiri bɛ se ka jɔ maliden bɛɛ cogo min na Mas Yɛrɛwolo ka fɛɛrɛ dɔnnen don o ye jumɛn ye o ye Yɛrɛwolo sɔnna ka jamanadenw ka dekun kiriko ta fan na an bɛ don min i ko bi k'a cerner an bɛ se k'a fɔ a 90% gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan kiriko ta fan fɛ Mas Mali tiɲɛko kiri Maliyɛnw ti bɔ n'a ye ka caya mais n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u t'a dɔn ko ka ca ni kiri caman ye Mali kɔnɔ tiɲɛko kɛlɛ Mas i b'a ye ko Mali la yan ni tiɲɛko kiri daminɛna duuruw ti bɔ n'a kuma ye ka caya mais i b'a sɔrɔ juges dɔw ni procureurs dɔw ni fanga tigilamɔgɔw dɔw bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na i b'a sɔrɔ hali min yɛrɛ bolo k'ale caman sɔrɔ o m'o sɔrɔ a la yɛrɛ Mas tiɲɛ tilala Mali kɔnɔ yan juges fɛ k'a di mɔgɔ ma du lamɔden ka dudenw yɛrɛ to yen Mali dugukolo ko cɛ n'i donn'o kɔnɔna na a yira ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka yan nɔ kuma fɛn bɛ tali kɛ Mamadu Kasugu de fɛ kiri tigilamɔgɔw dɔw mago foyi tɛ service minnu bɛ jamana bolo n'o ye service technique concerné olu ka sɛbɛnna u mago tɛ hygiène ka sɛbɛnna u mago tɛ dumuni ka sɛbɛnna u mago tɛ urbanisme ka sɛbɛnna u mago bɛ min na dɔrɔn olu bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ka k'o ye Mas n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Mali kiri n'a daminɛna a ti laban a ti ban de san 10 san 20 san 30 kiri Yɛrɛwolo bɛ ka wulikajɔ min kɛ o ye f'u ka se ka siro danna kiri kana damatɛmɛ o ka bɔ a la juge fana ka se parce que an bɛ ka baara k'o bɛɛ kan juge fana ka se k'a dɔn k'ale tɛ dugukolo dibaga ye a tɛ se sariya foyi tɛ Mali kɔnɔ yan ko min bɛ juge bila k'a ka dugukolo di mɔgɔ ma o tɛ yen o sariya tɛ yen a tɛ se ka kɛ o tɛ yen sans aucune justification appellable juge tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma Mas ka fara o gɛlɛya kan an b'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an ye tagali min kɛ Yɛrɛwolo ka comité de pilotage fana jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kungolotigɛko de ye mais kabi Ala ka Mali kɛ Mali an m'a mɛn an tulo la an m'a mɛn an tulo la an m'a ye ko juge dɔw procureur dɔw nana fo ka fu siri fana kungolotigɛko dan na au contraire cɛ cɛ wulila k'i b'i kɔkɔ da la u y'u kɛ o la Mas an m'a mɛn an m'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ jɔnmaya ko kɛlɛ min jɔnya ko kɛlɛ bɛ Kayi mara kɔnɔ ko procureur dɔ sɔrɔla ko juge dɔ sɔrɔla ko inspecteur ko commissaire dɔ sɔrɔla ko commandant dɔ sɔrɔla ko min y'i ko k'a b'i nin da la ko k'a kɛlɛ parce que minnu bɛ ka justice fɛ o k'a dɔn ko nin bɛɛ de b'a la koyi o t'o ye Mas an m'an tulo la diɲɛ don si da kelen ko Mali kɔnɔ ko juge dɔ sɔrɔla ko procureur dɔ sɔrɔla ko min ko dugukolo ko ɲami ko bɛ Mali kɔnɔ ko f'u ka sira d'an na kabi ka Mali kɛ Mali an m'a mɛn an tulo la an y'a ye ministre kunda là on fait allégeance à Zoumana Sako min nana en tant que ministre des finances k'a bɛ fu siri yurugurugu la an m'a mɛn an tulo la don si da kelen ne m'a mɛn n tulo la m'a ye m'a la kalan ye ko procureur dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ mais ko juge dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ min ko Mali foroba nafolo tali k'a buruja ka yiriwa kɛ k'a bɛ fu sira tan o ma kɛ donc ni Mali min fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kiriko la u b'u panpɛ nin de kan an bɛ kɛlɛ kɛ nin de kan mais n'an y'an ka kiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransi ko kuma de ye da tɛ se ka don a la an bɛɛ to ni jɔnya kɔnɔ wa faransi bɛ segin ka n'i sago kan na o jɛlen don u ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana cɛ o kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana awɔ o kɔrɔ o de c'est pour ka fanga bɛ firi a firi kun tɛ dɔwɛrɛ si parce que dɛsɛra ka jamanakɔnɔdenw lakana ni fanga ye jamanakɔnɔdenw lakana jamanakɔnɔdenw bɛ jɔ fanga ye mais ni fanga ye jamanakɔnɔdenw labila ka na siga la jamana bɛ firi parce que jamana sigilen don jamanakɔnɔdenw kamako de la awɔ o ka fɔ bɛɛ k'o dɔn Mas Yɛrɛwolo kelen don ka kiriko ta ba min na ne ma dala ni tɔn sigira Mali kɔnɔ tɔn min kelen don k'a ɲɛsin an ma ka taa se o kundama la kuma bɛ yen tabarikala merci fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo Dirisa Mɛmɛ ta ka MINUSMA k'a gɛn parce que
kumaba do dɛ an dun ye Congo ta ye su yɛrɛ de bɔr'o la aw ko k'aw bɛ révolution intelligente de la yala o fɛɛrɛw ye jumɛn ye jamana caman na Faransi tun bɛ yen mais pour que k'a gɛn su bɔra yen mais an sera ka Faransi gɛn yan nɔ k'a sɔrɔ alhamdulilayi su ma bɔ aw ma gabakuru yɛrɛ ta non mais on l'a dit an bɛ révolution intelligente kɔnɔ o ye kelen et puis kɛlɛ dɔ de don an bɛ ka min kɛ an dalen don a la su ma bɔ mais dɔw sen kari la d'accord o ye spécialiste ka kuma ye ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ min sen kari la après a bɛ tila k'o tigi vous savez an bɛna min kɛ pour que MINUSMA ka taa mas an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an t'a fɛɛrɛw bɛɛ fɔ mais lettre min déposera o tun ye fɛɛrɛ dɔ ye lettre in kɔfɛ an ye bɔli min kɛ le 5 août o tun y'a fɛɛrɛ dɔ ye mas an bɛna bɔli min kɛ le 22 o y'a fɛɛrɛ dɔ ye a fɛɛrɛ caman bɛ yen olu bɛ kɔnɔna la an t'an da don olu la quoi an mago bɛ 22 an mago bɛ boulevard la le 22 dɛ n'aw fana bɔra o don kelen ye sɔgɔma ni wula don non mas a bɛ ɲɛ mas a bɛ ɲɛ sa mas président bɛ taa ye sɔgɔma dɛ mas sɛbɛkɛla fila sɛbɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 1 millimètre carré kɔnɔna na o bɛɛ b'u mago ɲɛ k'a sɔrɔ u ma kɛlɛ ka taa so i m'a faamu wa n'i ye kulonkɛlaw de bila yɔrɔ la u b'a fɔ ko f'u ka yɔrɔ d'u ma diyagoya la mais sɛbɛkɛlaw bɛ ɲɛ k'a sɔrɔ u ma fara a la quoi donc mas fɛɛrɛ minnu b'an bolo an tɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ détail la mais min maliyɛnw kan ka bɔ min kalama o ye jumɛn MINUSMA yɛrɛ sɔnna ma o bɛ yen o don na kunu an kɔrɔ n y'a ye MINUSMA ka page kan ko u taara an ka jamana dɔ la Mopti région dɔ yɔrɔ dɔ de don ko l'éducation des jeunes filles mas MINUSMA da éducation des jeunes filles u b'u da don o fana la mas o kɔni ye o dépravation de ɲɔ ɲɛli an ka jamana kɔnɔna la fo an ka lamɔ fo MINUSMA bɛ taga da don o la MINUSMA ye qui pour que k'a da don an ka lamɔ la an ma sɔn k'o accepter an ka jamana kɔnɔ raison pour laquelle an ban'u la wa raison pour laquelle faut ka taga parce que on peut pas continuer mas Mali bi niveau min na bi y'a ye an danbew lagosira cogo min na y'a ye tiɲɛni min ka don jamana kɔnɔ cogo min na y'a ye k'a fɔ ko an bɛ k'o dilan waati min na ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka sira tɛ danbe ko la u ka sira tɛ foyi la surtout mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i y'u ta n'a fanba ni gini tɛ i b'a sɔrɔ pedo don olu de ka to an ka musomanninw sigi k'u bɛ taga lamɔko kuma fɔ yen mas u bɛ mun don u hakili la a ko filɛ sɛ u bɛ mun don u hakili la o ye ka taga an ka danbe tiɲɛ k'an ka lamɔ tiɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ mas o fɛn sugu ninnu ça peut pas continuer il faut que o ka jɔ de mas n bɛ fɛ ka fitinin fɔ kiriko yɔrɔ la mas vous savez an bɛ système dɔ de kɔnɔna la a système tant que ni a ma kɛlɛ ka bɔ yen an ka kiriko tɛ ɲɛ sɔrɔ o jumɛn mas i tɛ se ka juge ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka magistrat ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma recrutement ɲuman kɛ i m'a faamu mɔgɔw tɛ se ka ta k'u kɛ magistrat ye dɔrɔn parce que dɔw fa tun ye procureur ye parce que dɔw fa ye juge parce que u b'a kɔnɔna la mɔgɔw tɛ se ka ta dɔrɔn k'u kɛ juge parce que u ye 2 millions 3 millions 4 millions bɔ ko olu ka tila ka taga kiri kɛ a ɲɛma mas olu tɛ se ka kɛ o olu tɛ ka kiri k'a ɲɛma mas n bɛ exemple dɔ d'i ma tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mas an ni dɔ ye 4 mannais kɛ ɲɔgɔn fɛ 4 mannais bɛɛ a ma taa école la parce que a kun lajɔlen don mas an tilala anw bɛ an ka mémoire préparé la waati min na an balila k'a mɛn k'a y'a ka mémoire kɛ o tɛmɛna concours min dar'o ka kalo damadɔnin kɔfɛ mas a passera bon mas o tigilamɔgɔ bɛ taga kiiri jumɛn de tigɛ sisan droit yɛrɛ a t'a maîtriser a t'a dɔn a dɔnna cogo min na a t'o dɔn bon mas tant que n'o fɛn ninnu ma kɛlɛ an tɛ se ka tila mas filanan ye jumɛn mas an bɛ environ u tun b'a fɔ 22 mais n ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ k'a fɔ an bɛ environ entre 22 et 25 millions d'habitants an ka magistrat tɛ 600 bɔ an ka juge tɛ 600 bɔ k'a tɛ 500 bɔ jumɛn an ka kiiritigɛlaw a t'o dabɔ a t'o bɔ bon imagine 22 millions mɔgɔ 500 an k'a kɛ 500 ye mɔgɔ 500 k'olu k'u ka dossier traité o b'o traité pendant combien de temps et puis u b'u profiter o fana fɛ le fait que u ka dɔgɔn dossier ka ca mas kiiri na a bɛ daminɛ Mali la mais kiiri tɛ ban Mali la i b'a dɔn mun na kiiri tɛ ban waati o waati ni sɛgɛn ye juge minɛ a bɛ taa don tiroir kɔnɔ ka dossier dɔw labɔ k'aw wele k'a ye na o bɛɛ b'a la mas an ye stage de kɛ tribunal la
Non, parce que a fait fonds de commerce à bolo quoi. Donc tant que au système nous ma kele. Premièrement, quand recrutement que a mettre une recrutement d'homme là que 4 mais 100 personnes. Mais au bon voilà. OK. Tant que ni personnel masro, ka personnel qualifié soro. Il m'a fait moi, ka système kele, a me mec kele là. Nyete na soro là et puis amena na ce niveau suku do là. Fin do be na ka jungo du va falloir que moko ka don, c'est-à-dire système ira konna là. Moko ira ka commencer ka quoi autocritique ke. Il m'a fait moi, fin mi man wi ira là, wi ira ka ke, wi ira ka kele parce que bibi na fanga do be magistrat là. Olu ira be se ka kele ko ka fin konna parce que moko do be no be ni ko ki bu mité, tant que nous ira ma jena o ti se ka mité. OK. Merci. Ben ko ki nyininga ko anga jamana kon la bi ko ibanga monument chamai o ko to a dediele no to de la ko na olu te kare ka boy kanani farafina monument ni an reka mashaga kanani olu ka monument ni fene doka nyiningali ko sobe tiena mas anye souveraineté culturelle mi fo an culturelle anyo mi fo donc il faudra que au decado bala o de benin ko nous beta en charge donc là pour politique beto mise en œuvre beto ministère de la culture bolo pour ka se gani bara o bla senga chuka mina Ousmane Sonko ale kara jigen sor maire dorone aya be boy yoro kumbe kibe jonya tamashien ni tubabu togo ye ali rido kumbe ko iri France wa ma yo yala ma ko iri de l'Union africaine ko so tiko ta comme c'est que Sankara aussi a fait ay jamana togo yala mali minga haute volta la kana Burkina Faso là d'après lui-même haute volta ne signifie rien korot ntala quoi voltaïque mais Burkina Faso façon le pays des hommes intègres mamunu nu u jambu yere la oluka dugubolo nu magobu yere la o tigi o korobo la oluka famuna donc pour nous o bara nu wajibi anka na mena yere tigiya donc étape par étape amena seni bela jelema donc o jago ya wa be ateta aussi comme ni ko ga ko tigiya ga yere tigiya anka maw par exemple Modibo Keita ale segina ko katata babemba de la osaya ka fsamalo ambo mi fanka hymne national kono atara eno donc o de kuma ka o mamulo olu de kayen ka yanga bi ngal ni tarabe fanga yoro do mago place de la liberté ibita soro tugunu bita tubabu soldat fena photo ko yoro la tugumas o be tubabu soldat to wage kuma ki a libérer le Mali ona nyona chama donc pour nous jago ado anga nga nyashinke katanya ka kelema saw ko wale nyuma do reconnaissance kay adama de ala kosobe donc ani yere tigiya iga do ko itene ye oluga jamana kono kwa ko wala sanga fierté ga sigaw ma ko fo Alassane ga yafa deli ko baga Alassane ga yafa kono kuno te kuni blakerati kasoro Alassane ma yafa deli ko est-ce que ote jomaya ga nyishangwa jamana ma ni doga nyingale ko ga anyishima bala nagon mbolo mas jomaya te chiya bangena ka ba wala yanga sama balanendo ni ko yimbe kene ka samas ni be kene ka Alassane yere de bora na atotika dai ko jiya ka sheria ko oni ka boko ka jalala tige oni bora ka jalala tige me kuma mo ko mas ajigi kuma ma ka be che ka bo akoro iko alma nga ma do lukuti ko la do ki na lolu de lakana iko ko atoko ministre ga ma do lukuti ko la do ko jiya ka bo ka sheria jiya ya sheria ni ko me kene ka kwa ne te fere anga débat chama nyanya nga anga so mi ma do ado be minando kono iba fo machine glané ga chienenge we orobo de un robot c'est une machine programmée pour la destruction asimimbe libératariat au minane kono asimi est un libérateur pour terminer ambe asimine wele abe jorle mina peuple africain pour que ado bese mina ka julaya ko yanga ka ta guerre civile wuli Ivoire nyana kana na Ivoirien Malien kele do wuli tiɲɛ dɔnna ka ba jotigi jora jalakitigi jalakira asimi k'i pan ko kunna maaba de bɛ se k'o kɛ ka kɛlɛ to sen na k'i pan ko kunna de ka maaya kɛ maintenant o de bɛ anw bolo ado ka yafa gulonnen ka to ado la ye parce que yɛrɛ bonya o de bɛ ado ninnu na a tɛ na n'a kɛ quoi hali ni diɲɛ bɛɛ y'a fɔ a t'a kɛ donc an ka évoluer pour que ka bɔ justice ko ne bɛ fɛ ka dakurunya kelen min fɔ justice kan o de ye mas walayi
Kasoge Kao Namedro. Assimi en tant que chef suprême de la magistrature. Assimi Kao Namedro. Proposition mi maumulo. Aka nogoni fembe mas. Juge munu nana. U caman ta cogo manya. Corruption ni fɛnw bɛ système de recrutement na. U yɛrɛ nalen le système est corrompu. Il faut aujourd'hui ka toilettage yɛrɛ de kɛ an ka système judiciaire la. Siriki ni Memeta da magara la. Tribunaux bɛ hali bi i b'a mɛn ko Kati tribunal le. O bɛ cercle commune 37 bɛɛ kiri bɛ kɛ yen de. Kati kasobo jɔlen bɛ ko ka maa 400 bila a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa 300 ni kɔ b'a kɔnɔ mas. O fana tɛmɛlen kɔfɛ maaw bɛ taa kaso kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ u tɛ kiri. Wa i mana kɔnɔ guwan bi fantan i jigi sɛmɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn kiribon. Mais wallahi ni tɔɲɔna bi i bɛ siran yɔrɔ min o ye kiribon de. Juges ka ɲi ka u jɔ o ka fɔ. U taara ko kuma bɛ sen na kuma wɛrɛ bɛ sen na mas nka kiri kɔngɔ de bɛ malidenw na bi wallahi et on s'est battu pour un état de droit. Fo de ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ cogo min mas ko wurada an kɛrɛfɛ Assimi bɛ se ka misali caman ta Paul Kagame kan o la a bɛ sago Paul yɛrɛ kan quoi. Paul y'a kɛ cogo min bi anw tile bɛna 21e siècle de ma le siècle des multimédias. Micro min filɛ a bɛ se ka filmeli kɛ a bɛ se ka enregistrement kɛ téléphone b'a kɛ lunette b'a kɛ colis min bɛ don i kan na a b'a kɛ boucle b'a kɛ montre b'a kɛ fɛn bɛɛ b'a kɛ. Mas an tɛ juge 6 minɛ a bɛɛ ni Ala cɛ o kan ko o ja yira olu ka kiri k'u kiti ni k'u ɲangi ko maa wɛrɛ bɛ juguman kɛ mas walayi. Tabarikala. Ko circulation na ko 200 bɛ minɛ 400 bɛ minɛ taa kɛ wurana i b'a bɔ polisikɛ b'a fara i kulo kɔrɔ parce que a t'a dɔn ko kuma na fɛ ko lanceur d'alerte ɲɛsinna ne ma bi wa. Ok. A ka nɔgɔn système judiciaire bɛ se ka Segukaw tulo banna Tɔnbukutukaw tulo banna ko Segu ligi ko problème b'a la k'i bɛ dɔ kalama a la. U y'a fɛn bɛɛ ci ma an bɛ ka étudier u y'a document bɛɛ ci ma an bɛ ka étudier yanni an ka se ministre des sports ma et ni Ala sɔnna dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ s'u ma an ni Segukaw yɛrɛ ka ɲi ka ɲɔgɔnya kuma la mardi o b'a sɔrɔ an tilala étude la n'an n'olu ye ɲɔgɔn mardi ni Ala sɔnna jeudi an bɛ se ministre des sports ma pour que bingali min b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ minnu ka ɲi ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ bila a kɔnɔ cogo min. Kuyate ɲininkali damadɔ tɛnkunnen don i fana la. Ko pour que ka kɛ yɛrɛwolo tɔnden ye jamana in kɔnɔ yan ko a bɛ kɛ cogo di nin ye dɔ ka ɲininkali ye fɔlɔ. Mas o ka nɔgɔn yɛrɛwolo QG bɛ yen komi numéro bɛ Memeta bɛ tila ka numéro di minnu bɛ contacter ni bɛ yɔrɔ min na sinon a ka nɔgɔn ni o ye numéro sɔrɔ ou bien ni ye yɛrɛwolo tɔnden ou bien i mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ coordinateur bɛ yen représentants bɛ Mali kɔ kan n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se k'a ka kulu sigi walima n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama olu de bɛ mɔgɔ bɛ don a la ka da i yɛrɛ ka kɛcogo kan. Ko k'i ɲininka ko est-ce que jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni i ka kan t'i bolo wa ko k'i ɲininka o la. Mas an kun y'o jaabi bɛɛ tun ye caman fɔ la i b'a dɔn ne yɛrɛ ye Ngo kalanden ani Ngo karamɔgɔ hali bi dimanche an tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ka sɔrɔlaw ɲini n'o ye parce que mɔgɔ caman bɛ kanko in fɔ maliyɛnw ma bɛn kanko in na parce que dɔw bɛ ka kanko in fɔ mais kan sɛbɛnni ko o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko fɔ kan kalanni an ka kalanyɔrɔ la o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko in fɔ olu bɛ k'a kɛ kan bɛɛ ye m'a faamu donc o bɛɛ gɛlɛya de b'an kan mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn yaasa an b'an da don kanko la an ka kan sɔrɔsiw ɲini a cɛdenw mɔgɔw ka taa Ngo kalan mɔgɔw ka taa kalanw kɛ n'o tɛ u k'a faamu fɛnɛ kanko bɛ minɛn min i ka kan de bɛ se ka d'i ma voilà. Ko mun de bɛ ka kɔnɔ ni Kidali tɛ kɛ an ta ye bi ko k'i ɲininka o la. I b'a dɔn an tun bɛ jɛɲɔgɔnya dɔ kɔnɔ accord défensive dɔ kɔnɔ ka taa se o accord défensif fɛnɛ nana i sɛmɛ accord d'Alger la comme accord d'Alger fɛnɛ nana i sɛmɛ Faransi ka position na donc o kɛra sababu ye Kidali donni ko balanw donna la mais Ben bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na Faransi ka accord de défense ani Mali cɛ la o kun kɛra sababu ye jamana kun tilala fila de ye k'a daminɛ Segu
n'an bɔra Segu kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ Faransi ta ye hali an tɛ se ka pan ka taa sɔrɔ an ma yamaruya di i n'a fɔ Shekeli tun b'a fɔ cogo min na donc o bɔlen filɛ nin ye o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ a yera ko minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu bolonɔ bilalen sɛbɛn na olu tun kɛlen don k'u kalifa Faransi la donc Faransi fɛnɛ tun kɛlen don ka Kidali ta ka di dɔw ma parce que o bɛɛ de tun b'a ka position kɔnɔ kabi Serval ka na fɔ a ye nin fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ donc Faransi ka départ kɔfɛ sisan an bɛ ka min ɲini gouvernement fɛ o de ye puisque balan foyi tɛ yen bilen u ka fɛɛrɛ kɛ comme a yera ko hali minnu yɛrɛ tun ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ko ko gouvernement de bannen don ka taa donc sisan an ka Kidali minɛ comme a fɔra cogo min na Mamadu Yusufu fɛ tant que n'o ma kɛ an ka kɛlɛ jamana kɔnɔ batigi tɛ se ka na quoi voilà tabarikala halisa ɲininkali mais kiriko ta fanfɛ ma dɔ fɔ i b'a kalama ko ni jamana kiri jɔra ne ma dala ni maliyɛnw mago bɛna jɔ kiri tigilamɔgɔ caman na dɛ ni kiri ko kɛra k'a jɔra a bɛ ɲɛ bi naani ma parce que kiri bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na i b'o dɔn tiɲɛnikɛlaw de bɛ taa baga mɔgɔ ma k'o don jagoya kiri la sinon maliyɛn mago tɛ kiri la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ o de kama kiri ko ta fanfɛ dɔw ko ko ka i ɲininka ko nationalité fila bɛ minnu bolo a tigi da sera ko Ben Katara k'a ko ko jamana wɛrɛ nationalité b'a bolo Mali fɛnɛ ta b'a bolo ko olu bɛ ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo di don n'a nataw la postubaw mɔgɔ kana bila yen nationalité fila bɛ min bolo nin fɛnɛ dɔ ka ɲininkali ye a b'o fɔ k'a to jamana de kɔnɔ yan sinon n'i bɛ an ka jamana kɔnɔ i tɛ se k'o fɔ o ye kelen ye fila ni double nationalité de b'i la e yɛrɛ de y'o reconnu i y'a kɛ jamana min na n'o kiri wulili nɔfɛ c'est vrai i bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ se ka don janfa la parce que jɛɲɔgɔnw bɛ jamana ɲɔgɔn cɛ kiriko ta fanfɛ o i m'a faamu hali bi double nationalité tɛ dɛ ni a yera ko français dɔ n'a fɔ Jean-Yves Le Drian c'est vrai bi français bɛ k'a protéger mais a ka nationalité française tɛ k'a protéger dɛ donc ko o tɛ maa kisi a y'i ti kisi i bɛ na bi kiri mɔgɔ kana kiriko in kɛ kulonkɛ fɛn ye a labɛnnen don pour que tiɲɛnikɛla kana se ka foyi de ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mais an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'an ka kiri lajɛ a bɛ wuli tiɲɛnikɛla de fɛ a 80% mais i b'a dɔn kiri fɛnɛ jɛlen don tiɲɛnikɛla kɔfɛ k'a protéger à 80% m'a faamu i b'a dɔn pratiquement o de b'an ka jamana kɔnɔ parce que c'est pourquoi kiri ti bɛ tuma bɛɛ kiri bɛ yen kiri ti ban mɔgɔw bɛ minɛ hali ni mɔgɔ taara nkalon fu de la bon mɔgɔ minɛba fɛnɛ min b'a kɔfɛ fɛnɛ Asimi litre min cira Asimi a b'a kɔnɔ dɛ mana de dépôt ninnu caman ye fonds de commerce de ye hali ni fu fɔr'i ma n'i taara puisque e b'i ka honneur n'i ka dignité kɔ o ɲɛ siranɲɛ ma voilà o yɛrɛ b'a fu da la ko minɛli fu bɛ ko bilali fu tɛ bilali fu ye jumɛn ye i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila hali ni nkalon nari la ka fɔ a dɔnnen kɔfɛ k'i minɛna fula i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila ok voilà Mamata ko Macron kan kana Algérie ko hakilina jumɛn b'i la o la mas yan'an ka don yen nɔ fɔlɔ i ye problème dɔ créer plateau in sanfɛ yan problème jumɛn a ye Blaise tɔgɔ fɔ kibaruya cira masa na k'a fɔ ko Blaise a été admis clinique dɔ la sisan a ye tɔgɔ mɔgɔ ninnu to yen n y'a f'i ye n ko ambulance don Ala k'a nɔgɔya maliyɛn wɛrɛw b'a la an bɛ dugawu k'olu fana n tɛ n'olu tɔgɔ fɔ Macron ka Algérie taga Macron ka Algérie taga vous savez jusqu'à présent il n'a pas compris quoi parce que c'est quelqu'un il pense qu'il est intelligent il pense que avec ces mots là jusqu'à présent mais malheureusement avec a bolé ka taga a ka perte de là toujours quoi parce que min tɛmɛna ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan parce que ni Algérie marifa ta ɲɔgɔn kama fo ka fɛn caman bɔ a la quoi et vous savez aujourd'hui Russie ye ou menacé gaziko la k'a fɔ k'a bɛna gazi tigɛ et surtout ka Nord Stream 1 Russie ye menacé dɔ kɛ k'u bɛna tigɛ tile 3 dɔ kɔnɔna na ko ka entretien dɔ k'a la quoi entretien tɛ c'est pour que ka fiɲɛ tigɛ o la et n'i ye gazi tigɛ Europe la nɛnɛ bɛ sɔn ka dadigi k'u la et Algérie gazi bɛ Algérie bolo donc Macron bɛ alternative ɲini na quoi pour que ni Russie ta tigɛra u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na pour que ka se ka dɔɔnin sɔrɔ Algérie bolo walasa nɛnɛ ka n'u faga o b'a la et deuxièmement vous savez Mali ni Algérie gɛrɛla ɲɔgɔn na ni crise in sababu la parce que min bɛ an ni France ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ olu fara ni France ni ɲɔgɔn cɛ donc yanni Macron ka taga yen nɔ a ka affaire étrangère bɔra ala ma mɛn o fana taara yen nɔ quoi donc il essaie de jouer également sur ce plan parce que Macron bɛ fɛ k'a yira il a échoué Ukraine problème na Macron voulait
montrer qu'à lui, elle est présent, mais il gère le monde, quoi. Il m'a fait gérer. Maintenant, ça va pas entre l'Europe et la Russie. Il va sortir également au nom de l'Union européenne, Kana, Algérie, Fana, Kana, fin de notre quoi. Il m'a fait donc, gaz coca bon à la Kosovo. Ensuite, Mali, situation Fana à la Kosovo, quoi. Il m'a fait parce que vous savez, Russie et Algérie, Fana, sur un Kosovo. Algérie a armement chamambé ne va se réussir de bol là quoi. Il m'a fait donc c'est pour également jouer sur ces leviers là aussi parce qu'à l'Algérie ou c'est la proposition que Algérie ou c'est qu'Algérie récupérer tout comme nous c'est qu'Algérie utiliser tout comme na comment dirais-je là Mali contrôle là quoi. Donc à cas au tagali nous chamamba là et puis après nous sera qu'à au den aussi parce qu'à kumani terrorisme nous fana quoi. Oui. Ama kidalgo nyefia. Nous nous bene tout donc Algérie on a là. Il m'a fait moi. Donc à jusqu'à présent la préparation de comment est-ce que parce que vous savez Francis Badon peut-être Malien chamman de Madon Alsa Francis Badon domina n'allait Mali perdu à 100% au don sigate à la Akara mondial là-bas perdu parce que n'a Mali perdu à 100% c'est l'Afrique à où de perdu. Donc fin bateau au teke Francis Boulika Douda fait Francis Carrialé Nopi Macron Carrialé Nopi Katra Ngounouma président Woré pour qu'il y ait un sago sur Mali parce qu'il pense que n'a l'Ngounouma Mali Omna Ira Kafoko il a perdu Omna Ira Kafoko Mali c'est bagasoro mais en cachette il est capable aujourd'hui Katra Ngounouma président Woré animé Rama Bokosebe pour qu'il puisse être demain Mali déstabilisé et moi je suis sûr que Algérie t'en a bien amena qu'on a raison pour laquelle Wati Dola Fanamanga Jamana Nyamero Willy diplomatie ka baraka mais ko continuer ka chama faraka et puis ka tlaka Malion fana wele à un moment donné amero minena fo bi jeu d'intérêt do kegwa jeu do quoi France bi se ka kena fa alini do ka de kosobe pour que ka on yoro dia au tigla et c'est le moment ka ira France fana la et puis ka taka yoro minede et cha on le daraka do nyoron fait il m'a fama ola ou be ka jeu minke a jeu avec tien quoi mais en fana kana dimidro ka ke dron ah non attends France ta la Algérie pap non Algérie kran djoué faut que non. Oui, donc il va falloir que aux situations encore le fameux Kosobe kasi ka olu gérer ben ko accord d'Alger ko a application ka ben niveau du manabi ni doga ni ngale ani mamunumbe nube place la ka soro yelema hakina tula ko ferej même le sega soro olutala ni ngale flado accord d'Alger floy accord d'Alger application ka ben niveau du manabi application intelligente donc amolo aman kunda koko la saka ka accord d'Alger la je application me choga mina aman kunda koko la ko la je donc ne ka jabi ka je accord d'Alger comment maintenant mi administration ni jamana poste stratégique occupé le par les gens du système o koni jorna ko baye mas elama kara jamana sans faire le la alsa le poumon jamana era ni mayoro o be ma obolo mamunu no dusugula minentani elama hakile na yo ka tabolo to au contraire o era be ma o ka chila mamunu ni blaye système to la pour que kaseka olu era de nafa pa ka jamana nafa quoi donc là o gele de be ka ali transition semine ko jamana ala me vie cher ko mi kono ko jamana et ma gouvernement era ko on dénonce voilà on condamne gouvernement era be ko fo ni pratique nous c'est parce que système mimbe avec administration bela au niveau du ministère de l'économie au niveau de la justice avec quoi éducation kono yoro chamana du commerce avec Fandjama avec Jamana secteur bela donc il faudrait que jatemine de kako la masse kosobe pour que yelema ka senti à tous les niveaux et de la façon la plus rigoureuse quoi il faudrait que Assimi Sogel Maliki Diaw ou ko sonné sigo de ka kosobe quoi voilà ko te ko ki inyinga ko fere jmen de be anga jamana marabago bolobi wala sa sene soro mi me kala ko sega jamana balo anga nan jigida balo boli la kofe kan do anga jamana kono moi j'ai anta segolo ka fere fo mais fere ngono ma molo am segoro fo zemas ni jamana mi manga se ka kungo to shila Mali ouais mais ba kala ma ko anga seneke yoro à 80% talo otage là ouais seneke yoro taleno otage là ka sabu ke kiri bambali mas mo de be bo dugu were la mun to ko dugu
ka taa dugu sigilen sɔrɔ u b'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na san 300 san 400 san 500 k'a bɛɛ minɛ k'a sigi n'a ye ale ti baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ti baara k'a la mas bi u ye sɛnɛkɛlaw baara bolo bɔ sɛnɛ la ka na fonctionnaire zonbaw u tɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ la mais ka taa yira mɔgɔw la dɔrɔn nin ye n ka foro ye ka taa sɔrɔ u bɛ min don foro la hali u t'a jagata sɔrɔ mais parce que u bɛ nafolo suɲɛ jamana kunna u b'a ta ka injecter a kɔnɔ u bɛ nafolo min don a la walahi o t'a la hali u t'a 25% recruter ouais kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw bɔ baara la k'olu de bila yen n'i taara an ka jamana fan o fan fan bɛɛ périmètre irrigué bɛ yen minnu ye yɔrɔ labɛnnenw ye ni ji bɛ walankata ka don a kɔnɔ bi u y'a bɛɛ bɔ valeur la sisan o yɔrɔ bɛ ka feere mɔgɔ ma k'a kɛ bariso ni mɔgɔw siyɔrɔ de sɛnɛkɛyɔrɔ minnu dabololen de sɛnɛ kama a sigicogo yɛrɛ da bɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ala ye Mali sɔn yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ mago bɛ sɔrɔ fɛnba minnu na i n'a fɔ alikama n'o bɛ wele ko blé n'i taara Tɔnbukutu ni jire n'i y'olu yɔrɔ lajɛ i b'i masa sigi ala ma mais mas bi baara ti ka k'a la ka taa Selinge an kɔrɔ Selinge u ka périmètre irrigué min bɛ yen u bɛ tiɲɛni don adamadenw kunna cogo min na i b'a ye ji de bɛ di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ kɛ mais o yɔrɔ kelen na ji taɲa bɛ dɔw bali sɛnɛ la ji fɛnɛ caya bɛ dɔw bali sɛnɛ la donc u ye a halaki k'a da ka bɔ o kɔnɔna na u nana an ka sɛnɛko ɲɛsin nɔgɔko min ma ca mɔgɔba tɛ nin na sa o ye jamana kɔnɔ engrais ko wa engrais fasugu ninnu b'an bolo yan ca mɔgɔ foyi tɛ nin na asɔlima bɛ yen jachère bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na o ye dugukolo fɛnsɛnnen b'an bolo cogo min na o de ye sɛnɛ dɔ ka se ka kɛ ɲinan ni dugukolo nɔgɔ taara dugu ma sɛnɛ wɛrɛ ka k'a la min lili bɛ taa sanfɛ ka taa sɛnɛ yɔrɔ dɔ ka bila a nɔgɔ ka don a yɛrɛ an ka taa diɲɛ anw bɛ yen de fɔlɔ an b'aw girin ka taa pɔsɔni dilan an ka foro kɔnɔ k'o di ka bɔ o kɔnɔna na bi an bɛ ka sɛnɛko kɛ fɛn damadɔ ye n'o ye an bɛ malo ni fɛn minnu dan mais diɲɛ dɔnniya y'a yira k'a fɔ ko hali ni yiri turu k'a kɛra sɛnɛfɛn ye bi Kongo zirani yiri ɲɛji n'i y'a turu a kɛra sɛnɛfɛn bi olu yiriw diɲɛ bɛɛ de mago b'o la parce que an bɛ soda ninnu an bɛ fɛn o fɛn b'an bolo bɔti kɔnɔ fɛn caman b'an bolo n'olu tɛ a tɛ se ka dilan an ka comprimé ninnu bɛ dilan n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dilan n'o ye bi mais mas bi olu kelen don an bolo i ko fɛn fu ka taa sɔrɔ bi Kongo zirani yiri ɲɛji bɛ se ka Mali don da la mais baara tɛ ka kɛ ni nin si ye donc proposition m'an bolo o de ye ka nin fɛn ninnu don ba la mais min bɛ gouvernement bolo ani gouvernement ma sigi fɔlɔ k'o kuma fɔ. ok an bɛ ɲininkali an bɛna a tɛnku mɛmɛ ta la nka yan'o cɛ honorable Musa ko a ka foli lase aw bɛɛ ma bɛn yɛlɛmanikaw tulo b'an na a caman ye bataki ci an ma ko fɔ ɲininkali in kan ka k'i la ko fɛn min ye gɛlɛyaba bɛ an bɛ don min na ko bi yɛlɛmanikaw u n'u ka préfet ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ impôt sarali ko ye ko cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn a la u bɛ san 80 na k'u tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ ko yala ko i bɛ problème in kalama yɛlɛmanikaw ko ten n ye problème kuma mɛn mais n t'a kalama i t'a kalama je connais pas le fond du dossier n y'a kibaruya mɛn comme i y'a fɔ tan cogo min mais n t'a dɔn donc ni u sera k'u ka numéro ci kɔfɛ an b'u wele donc an b'a lajɛ an bɛ se k'a dilan cogoya min na an b'an seko kɛ donc n'u sera ka numéro ci o bɛ diya an ye kosɛbɛ sinon an t'a kalama mais maintenant ko yala yɛrɛwolo kɔnɔ ko laɲini bɛ aw bolo ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ fɛ ka don armée la volontariat sira fɛ ka a ɲini faso fɛ komi yɛrɛwolo ye tɔnba ye walasa aw mɔgɔw ka se ka taa ko yala o b'aw ka projetw la ko k'aw ɲininka o la. an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn c'est à dire yɛrɛwolo ko la ni laɲini ninnu caman na ani lutte sociale ninnu fɛn caman na c'est à dire chaque mardi an bɛ kɛ QG la. i m'a faamu donc fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ n'an b'a discuter o ye kelen filanan ye jumɛn n'a tila yɛrɛwolo de ye wele da a ka sortie officielle senfɛ k'a fɔ état k'a fɔ dɔrɔn ko a mago bɛ nin sɔrɔsi hakɛ la a b'a mobiliser k'a di état ma donc o bali bi état ka kan kɔnɔ jusqu'à présent an bɛ ka olu jaabi kɔnɔ quoi mais en ce qui concerne le reste la mɔgɔw ka na fɛn caman bɛ yen nɔ olu ti plateau kan na plateau kana kuma voilà olu bɛ discuter c'est-à-dire sur le terrain et puis an b'a caman reçoit chaque mardi ni réunion banna an bɛ mɔgɔ caman reçoit an bɛ discussion caman kɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ jan fɛ mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na solution bɛ yen nɔ yɛrɛ quoi mais a b'a fɔ k'e k'a kɛ mais i b'a sɔrɔ solution b'ale yɛrɛ bolo mais n'a nana dɔrɔn
dɔrɔn si vous discutez ale yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale ka problème ale yɛrɛ bɛ se k'a gérer k'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ kuma se ma donc ni mɔgɔ bɛ se ka na ça serait très bien. Ben ko k'i ɲininka ko an bɛ a la ko an ni Irisi la ka di ani Irisi la ka di ko nka ko Irisi ka gouvernement maa kelen ma se yan kabini an n'u ka jɛ daminɛra ko mun na. Oui, parce que i b'a dɔn dɔw bɛ ko kɛ ni jago de ye. Jago. Awɔ yɛrɛ yira. Cogo di. Misalela Hollande nana selma yala mina on ka jamana kɔnɔ yan. Yɛrɛ yira dɔ ye Poutine n'est pas dans les motifs. Poutine est dans le concret. Ils sont trop sérieux pour ça quoi. Ça c'est le divertissement diplomatique. Ɲagar labɔw don quoi. Donc a bɛ b'a fɔ an ye nin kɛlɛba min kɛ tan ni nin kun ye mɔgɔ dɔw ye u bɛ mɔrɔba yaasa dɔn i b'u ye buzi fagaw la wa y'an ye kɛlɛ kɛ Faransi tagara an t'o kɔnɔ quoi an bɛ k'an ka jamana libérer an ye étape ba dɔ kɛ. On va continuer jusqu'à la victoire finale. Mɔgɔ min nana ko ɲɛnabɔ kama o tɛ tɔgɔ ɲini na quoi. O tigi bɛ jaabi ɲini de la. Donc pour nous les Russes ne sont pas dans ça. Mais ni Ala sɔnna a ma n'a wagati fɛnɛ sera n'u ka ɲi ka se an ka jamana kɔnɔ par voie officielle o fɛnɛ bɛ lase ni Sergei Lavrov ka ɲi ka na jamana kɔnɔ don min na o fɛnɛ bɛ lase n'o fɛnɛ kɛra don min ye donc o tigɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ k'a ŋaniya jɛlenya kan quoi o b'a sɔrɔ fɛnɛ a b'a kun bɔ quoi. Voilà. Ko ka fara aw ka Kuyate k'aw ye Faransi ko kɛlɛ a y'a a capitaine Jala siri a victoire ba aw bolo bi ko yala ko aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn aw bɛ se ka bonya lasegin minnu ma minnu ye Faransi ko kɛlɛ kɛ yanni aw cɛ ko i ka dɔ fɔ an ye o mɔgɔw la. Mas an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yɛrɛwolo debout sur les remparts responsable ye porteur de message de jamanadenw ka ci denw de don donc mɔgɔ yɛrɛ ye ni kɛlɛ kɔnɔ a ka dɔn ko bɛn ninnu bɛ olu de ka baara la an kɔni ta ye cidiya de ye a bonya bɛ sigi maliden bɛɛ de ye maliden bɛɛ komi an y'a fɔ cogo min na an nana sɔrɔ dɔw b'a kɛlɛ la Chomar Sissoko ninnu b'a la Ahmed Dramane Traoré ninnu b'a la Docteur Mamar Ko ninnu b'a la ka taa se fo n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ don min na i ko bi olu bɛɛ ka bonya b'an yɔrɔ hali ka taa siw la Modibo Keyita n'a cɛw Amadu Jikɔrɔni ninnu caman kuma caman an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ka effort ma kɛrɛnkɛrɛnya la sinon kɛlɛ min n'a filɛ k'a kɛ an dar'a la ko jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ de bɛ sɔrɔ minnu b'a porter hali n'a sɔrɔ o man ca wa an b'a dɔn k'u bɛ sɛbɛn sɔrɔ donc pratiquement ni maliden bɛɛ ka jansa de ok mais maintenant ko ka e ɲininka ko munna halisa Faransi taara ko maa caman de tun b'a fɔ ko Faransi de b'a ni Kidali cɛ k'u taara bi munna Kidali ma kan ta ye nin y'a ɲininkali nako sabanan de ye. Non ɲininkali caman bɛ yen nɔ o bɛ fɛ ka fɛn dɔ mais malheureusement an tɛ se ka fɛn dɔw f'i ye mais an bɛ min f'i ye Kidali ko la o k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min jɔ Macron fɛ mɔgɔ min ye Barkhane gɛn Sidiki ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ mɔgɔ minnu sen karila ko Faransi ka taa i b'a dɔn olu tɛn'u sigi ka a to yen nɔ kɔni ko mɔgɔ dɔ bɛ o dugukolo kelen kan o jamana kelen kan ye k'a bɛna yɔrɔ dɔ ta k'a sigi ni o ye non mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu surtout yɛrɛwolo la n bɛna fɔ pour que ka mɔgɔ caman bila à l'aise bi bi na yɛrɛwolo yelen don i b'a fɔ ko gouvernement dɔ hali n'a sɔrɔ ni a bɛ fɔ ten dɛ voilà yɛrɛwolo yelen don gouvernement n'an kumana dɔrɔn o b'a fɔ ko gouvernement de y'a fɔ n'an kumana o b'a gouvernement de o de y'a to an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen a bɛ jɔ déjà mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ u yɛrɛ bila logique caman kɔnɔ i m'a faamu parce que fɛn caman yera fɛn caman faamuna Kidali ko ni Ala sɔnna a ma an kun ye date yɛrɛ di o meeting dɔ b'an bolo Kidali meeting dɔ b'an bolo Kidali an y'a fɔ ka tɛmɛ a kow bɛ yen donc mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛ fɛn fɔta ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ waati ma fɔ n'i y'a fɔ i b'a tiɲɛ. Ben ko walasa bɛn a bɛ sinsin halisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko est-ce que aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ Docteur Umaru Mariko ye walasa jamana bɛ yafa a ma. Oui donc Mas an y'o fɔ ɲininkali ye an y'o fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan ka Kidali ko in ko mɔgɔw ko u muɲu wagati ko don Mas u k'u muɲu wagati ko don wa Amadala yɛrɛ ni muguci bɛ kɛ ka taa yen Mas Amadala nka u k'u muɲu ko wagati ko don min ye Docteur Umaru Mariko ka ko ye donc an ka jateminɛ ye min ye
mɔgɔ bɛ se ka bila fili la mɔgɔ bɛ se ka lafili mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ i ma nkalon tigɛ mais i ye lase jugu kɛ peut-être dɔ bɛ kɛnɛ kan e tɛ yen n'o ye kibaruya min d'i ma a dɔw la i bɛ se k'o lase en tant que président de parti en tant que patron de presse parce que réseau Kayira ɲɛmɔgɔ don donc souvent o bɛ se ka kɛ mais pour nous min ka kan armée kɔni ne kɔni b'a dɔn a bɛ se ka dimi sɔrɔsi dɔ kɔrɔ mais a tɛ bila a ka armée la quoi et puis Umar Mariko bɛ jamana in fɛ quoi o seereya bɛ ne bolo quoi jamana in ka d'a ye ouais Umar Mariko a bɛ jamana in fɛ o seereya bɛ ne bolo donc maintenant an bolo ko so se naani nka a bɛ terrain tɛ donc an y'o o zana mɛn usubi janja an balimaw da ye donc o bɛ se ka kɛ an kɔni ka faamu na k'a lajɛ ka Umar Mariko parce que a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ ko in na masa donc ni Ala sɔnna ma an kɔni ka dɛmɛ o tɛ ko kura ye a b'a yɔrɔ dɔn an ka dɛmɛ ayi ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn donc voilà an bɛ yɔrɔ min na sisan an bolo gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka bɔ yen cogo min o de ka ɲi ka kɛ priorité ye parce que n'o gɛlɛya bɔli ye n'o baaraw ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na n'a kɛra yeliw ni fɛn camanw ye donc pour nous a bɛ se ka dilan fɛn caman bɛ yen ni kuma dɔ n'a fɔra ko kuma dɔ jɛgɛnna kuma wɛrɛ bɛ se k'o latilen quoi anw ka faamu na tabarikala bakuruba la o de ye ne ka jate i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ka bɔ kuma la n ka kuma kuncɛ sinon vie chère bɛ yen ko aw ye lettre min ci k'o ye caman bɔ a la ko mun b'aw bolo halisa oui vie chère ko la an ma tila parce que an ka ɲi k'a lajɛ an ye bataki dɔ ci président de la république ma o bataki min ci en tant que président de la transition j'allais dire donc an ye bataki dɔ ci colonel Assimi Goïta ma par rapport à ça donc an ye fɛla caman fɔ a la dɔw kɛra mesures palliatives dɔw kɛra mais mesures dɔw bɛ yen qui vont mettre définitivement fin à cette question de prise d'otage du milieu commercial malien donc an y'o proposition kɛ nous allons continuer aussi ka insister pour que o baaraw bɛ se ka bila sen kan parce que dɔ bɔra vie chère la nka halisa a tɔ bɛɛ dɔw kɔni bɔra la nka halisa belebeleba fɛnɛ bɛ yen donc ça c'est important k'o signaler an ka kumakan laban ye min ye n bɔra ka an ka karamɔgɔ ye diinɛ dɔnbagaba ye Mayi Watara ka lase dɔ lamɛn bi a ko ala kota jurumu na n'o ye kabayila jurumu ye min ka kuma bɛɛ o ye filankafo ye ka dɔ fara Ala kan nka o kɛra Ala ma dugukolo yɛlɛma ko Ala ye dugukolo yɛlɛma taabolo min na k'o de kɛra cɛ tɛ muso tɛ y'a ye ko parce que k'a yɛrɛ bɛ adamadenya yɛlɛma ko halisa ko ka nin taabolo in kɛ taabolo barikama ye ko ka kɔkɔrɔmadon k'a la donc an b'a fɔ o la kosɛbɛ ni an kun b'a dɔn k'a bɛ t'o sira de fɛ o de y'ale ka laɲini ye a bɛ diinɛ kuma de fɔ ani faso jɔli kuma donc o kɔ ka maliyɛn bɛɛ wele le 22 septembre an bɛna wuyangili min boloda ka ɲɛsin MINUSMA gɛnni ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ peuple maliyɛn bɛɛ jɔlen ka to an ye busamisɛn tugu barika na cogo min na an ko busamisɛn kelen ta pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na donc an kamaradenw fo ani minnu bɛ baro la n'o ye Mɛmɛn ni Siriki ye ka médiaw fo page fɛn fɛn y'an bila direct la ka BCFM mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmaaba n'o ye Umar Cɛfi Mariko ye ka Bugula fo donc ka an kamaraden tɔ fɛn fɛn bɛ salle kɔnɔ comité pilotage mɔgɔw an ka financier Amidou Kebe Pape Ɲame le coordinateur de la commune 6 soldat ni Balawu le brigadier donc ka tɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ yan camarade Bill le grand frère donc an bɛ bɛɛ fo merci beaucoup tabarikala ko n ka kuma dɔ f'i ye k'i ka fara i ka ɲinitaw kan senukaw ko u lafiyalen tɛ bi ko kabini poste kɔni bɔra ye halisa embouteillage bɛ yen ko n ka f'i ye n'i bɛ se ka u dɛmɛ sira min fɛ i k'o dɛmɛ o fɛ baasi t'a la a bɛ fara Siriki Kuyate ka dossier voilà ko k'o f'i ye Kuyate merci beaucoup Ala k'an dɛmɛ amina Kuyate kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye fan fɛ Masi mi kuma kuncɛni min bi c'est que i ka ɲininkɛlikɛlaw ka ɲininkali ɲɛna mais gan min b'a la o bɛ ka kuma n'a fɔ aw ye gouvernement ye gouvernement de u kana révolution in bɔ a minɛn kɔnɔ c'est une révolution citoyenne
Masi ni be jama ka ci la ni jama bina ci fiye jama kan ga sego foto ko don o tina fo bina ci fo shogale atina fo bina ci fo able job ye o be ni bina fo hashimi o be foni foroba mirina ye o ye kera maje ci na to la masi anga jamana san abe milliard tan nan do kiri la kiri musaka milliard tan nan ko mais milliard tan nan ko bi do kiri la jamana don tiga jiga so ouais. Mais mas, 100 kiri be musaka min ci malon kuna dugukolo drakeli sirafe mogo ka so ci sirafe mogo bi ta buka tali mun ke kuna kumi na ta kumbo kata si nafulo min be mina aramadona est-ce que malon sigi ka milliard hake jati mina san ko chamini kelen wele kiri kumaina dona na tawla mas c'est des milliards non ne ala parce que baron malé mogo doye be barake quoi alla soro ka fo ka barake jamaya ka gelen kuma la mais malé mogo te ko chamana mais malé men na fuluni min ke kata ka du jo 100 ans 112 kligandiri dire fe do na bo abolo o be milliard hake min tient le citoyen lambda kuna sans kono ni mogo tandure maka évoluer c'est énorme tabarkala masami bokila ni mi masa fa shimi na ko mal kura ko mi na me ka kuma fo furba cha kono amase amasi tribunal kono amasi tabarkala voilà merci beaucoup Drissa oh eka kuma kunche kuma beke jumay mas me dakunya fitin fo Omar Mariko ta yoro la je pense que nous watina bal fana be o ka kana doni jonga kan Mariko ka mogo ka kana a krefe mogo be a jenyogon be a terla ka no fond be no a dola ni olu ye pa do ke kana apaisement na akla chamana abe songa no ko sobe parce que à un moment donné ngunye lettre d'excuse ko kuma obembe mais après ma fenre me ala tuguni donc o be se ka faso don yere o be se ka dobo ka dimina o be se ka dobo fen chamana mogo chama be se ka sendo akola ka da o yoro ka donc olu fana ka yeso ko pa ke parce que au début ou que communiquer chama no fen chama on ke mais mataka dans ce sens là o be se ka chama bo ala ensuite ma labani mi mbi fe malion ka en femme ou ka en deme anga ni kele konna la parce que amika kele mi ke masi ba don a kele fanga ka bon kosobe ça demande beaucoup d'efforts et puis mo chaman de beno tellement que kele effort ka bo ni ko kibu détacher ko ka tout bla bara la be son jouer kele par exemple Sidiki Fleni aujourd'hui anga lutte sociale fanga be Sidiki kan donc à un moment donné tellement que Sidiki jora ka bo kele konna la à un moment donné a be saturé ko bna chaya ma do gelabi mo chaman ka ba do difficulté bi yoro chamana mais en cas priorité di kɛlɛba dɔ ma fɔlɔ an ka gɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ an ka se ka olu ku gɛlɛba ninnu bɛ yen nɔ n'o banna waati min na fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ an b'an to lutte sociale kɔnɔna la an bɛ balo min na o y'a sɔrɔ faransi seginna ka na nɔ tuguni o dun tɛ an si ka hɛrɛ donc mɔgɔw k'an faamu u k'an dɛmɛ a kɛlɛ la. ni ala sɔnna ma merci beaucoup jamukan in kɔrɔlen heure 2 don nka dɔ sababu la a kɛra heure 3 ye a y'o layidu ta n ye kabini waati jan k'a fɔ ko ni yɛrɛwolodebu sur les remparts u bɛ plateau kan a bɛ kɛ heure 3 ye an b'a fɔ kosɛbɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ an bɛ foli ni tɛnu an b'o las'a ma an tun bɛ page o page sanfɛ ka a bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka Peace FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ala ka Mali kisi ala ka an kelen